آپ جا رہے ہیں نا کینیڈا حویلی ملتے ہی؟ تو یہ ڈرامہ کیوں شازل؟ مجھے بتاتے تو صحیح۔ سمن نے وہ کاغذات شازل کے سامنے میز پر دے مارے تھے جن پر کینیڈا کی روانگی کی پوری تفصیل درج تھی۔ اس کی آواز میں دکھ اور بے یقینی کا ایسا ملاپ تھا جس نے فضا میں سناٹا بڑھ دیا تھا۔ شازل اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ بات کہاں سے شروع گئے۔ محبت اور نفرت میں باریک لکیر ہوتی ہے اور کبھی کبھی انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب اس لکیر کو پار کر گیا۔ زندگی اکثر ہمیں ان راستوں پر لے آتی ہے جن کا ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا، جہاں جذبات کے رنگ بدلتے دیر نہیں لگتی۔ سمن اپنے غصے کو قابو کرنے کی ناکام کوشش میں دادی کے لاؤنج میں کھڑی بڑبڑاتے ہوئے شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے سے بیزاری صاف ظاہر تھی۔ تو غصے میں خود سے کہہ رہی تھی کہ اسے اس سڑیل شازل عباسی سے دادی کی خاطر نکاح تو کرنا پڑ رہا ہے، لیکن وہ اسے پہلی فرصت میں یہ صاف بتا دے گی کہ طلاق کا حق وہ خود اپنے پاس رکھے گی، ورنہ جس طرح کی اس آدمی کی بدتمیز زبان چلتی ہے، اسی دن اسے شدید غصہ آ گیا تو شازل اس کے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا۔ وہ ابھی شازل کو بڑا سڑیل آدمی کہہ کر پلتی ہی تھی کہ سامنے اسے جیتے جاگتے دیکھ کر اس کی سانسیں وہیں رک گئی اور وہ ساکت رہ گئی۔ شازل اسے اپنی خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا اور آہستہ مگر بہت سرد لہجے میں اس کے قریب آتے ہوئے بولا کہ کیا وہ طلاق کا حق اس لیے مانگ رہی ہے تاکہ اسے روزانہ طلاق دے سکے؟ سمجھ کی حالت غیر ہو گئی اور کھکلاتے ہوئے اپنی صفائیاں دینے لگی کہ وہ تو بس میں مذاق کر رہی تھی، لیکن شازل اس کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر اندر ہی اندر مسکرایا اور قدم بڑھاتا ہوا اس کے اتنا قریب آ گیا کہ سمجھ پیچھے دیوار سے جا لگی۔ شازل نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی، اگر اسے ابھی سے طرح خوف محسوس ہو رہا ہے تو شادی کے بعد اس کا کیا حال ہوگا؟ اور جب اس کی گرم سانسیں سمن نے اپنی گردن پر محسوس کی تو گھبراہٹ میں اس نے شازل کے سینے پر اپنے ناخن کاٹ دیے اور اسے زور سے دھکا دے کر وہاں سے بھاگ نکلی، جبکہ شازل پیچھے اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے جاتے دیکھ کر دیر تک مسکراتا رہا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر پورا عباسی خاندان موجود تھا، جہاں خاموشی کے سائے گہرے تھے اور سب کی نظریں اپنی اپنی پلیٹوں پر جمی ہوئی تھیں۔ بی جان یعنی دادی گھر کی ہیڈ تھی، جو اپنی سخت مزاجی کے باوجود پورے خاندان کو ایک لڑی میں پیروئے رکھتی تھی اور ان کا فیصلہ پتھر پر لکیر سمجھا جاتا تھا۔ شازل عباسی جو 28 سال کا ایک کامیاب آرکیٹیکٹ تھا، اپنی سنجیدگی، کم روئی اور سولوں کی وجہ سے پورے گھر میں ہٹلر کے نام سے مشہور تھا، اور وہ اپنے والد جمال عباسی اور والدہ سلمہ بیگم کا بڑا بیٹا تھا۔ اس کے برعکس 21 سالہ سمن جو جمال کے چھوٹے بھائی کمال عباسی اور نادیہ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی، یونیورسٹی کی طالبہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہارر ناولز کی دیوانی اور انتہائی چلبلی طبیعت کی مالک تھی۔ میز پر شازل کا چھوٹا بھائی عاشر بھی موجود تھا، جو سمن کا بہترین دوست اور ہر شرارت میں اس کا کرائم پارٹنر کہلاتا تھا، لیکن آج سب کے چہروں پر سنجیدگی طاری تھی۔ اسی ناشتے پر بی جان نے اچانک اپنی وصیت کا وہ بم پھوڑا جس نے پورے خاندان کو حیرت زدہ کر دیا کہ یہ حویلی اب اسی کے نام ہوگی جو ان کی ایک کڑی شرط مانے گا۔ بی جان نے اعلان کیا کہ شازل اور سمن کا فوری نکاح ہوگا اور وہ دونوں اگلے 6 ماہ تک گھر کے پچھلے حصے یعنی انیکسی میں بالکل اکیلے رہیں گے تاکہ وہ اس رشتے کو وقت دے سکیں، اور اگر انہوں نے یہ رشتہ خوش اسلوبی سے نبھا لیا تو حویلی ان کی ملکیت بن جائے گی، ورنہ یہ سب کچھ ٹرسٹ کے نام کر دیا جائے گا۔ بی جان کے کمرے میں اب ایک ہنگامہ برپا تھا کیونکہ شازل اور سمن دونوں اس فیصلے کے خلاف شدید احتجاج کر رہے تھے اور ان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ شازل کا کہنا تھا کہ یہ ایک بچکانہ ضد ہے اور وہ اس چلتے پھرتے ریڈیو یعنی سمن کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا کیونکہ اسے خاموشی اور ترتیب پسند ہے، جبکہ سمن بھی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اسے یہ سڑیل انسان بالکل نہیں پسند جو ہر وقت اسے جاہل سمجھتا ہے اور اس کی ساری آزادی چھین لے گا۔ ان دونوں کی تکرار اور بحث سن کر بی جان نے بڑے ڈرامائی انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اپنی طبیعت بگڑنے کا بہانہ کرتے ہوئے ایسی جذباتی بلیک میلنگ شروع کر دی کہ سب پریشان ہو گئے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ وہ مر جائے گی مگر اس حویلی کو کبھی نیلام یا برباد نہیں ہونے دیں گی اور یہ ان کی آخری خواہش ہے۔ دادی کی گرتی ہوئی حالت دیکھ کر شازل نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی ہار مانتے ہوئے کہا کہ وہ اس شادی کے لیے تیار ہے، لیکن اس کی اپنی کچھ شرائط ہوں گی، جس پر سمن نے بھی اپنی مجبوری میں سر جھکا لیا کیونکہ وہ دادی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ یوں ایک ایسی شادی کا راستہ ہموار ہو گیا جس کی بنیاد محبت پر نہیں بلکہ ایک عجیب و غریب شرط پر رکھی گئی تھی، اور دونوں ہی اس آنے والے طوفان سے بالکل بے خبر تھے جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ نکاح کی سالہ سی تقریب کے فوراً بعد جب گھر کے مہمان رخصت ہو گئے اور شور تھم گیا تو شازل نے سمن کو اپنے پاس بلایا اور اسے وہ معاہدے کے کاغذات تھمائے جنہیں دیکھ کر سمن کا دماغ گھوم گیا۔ یہ کوئی عام نکاح نامہ نہیں تھا بلکہ شازل کی طرف سے تیار کردہ ایک ایسی فہرست تھی جس پہ اس کی زندگی کے تمام اصول درج تھے۔ شازل نے بہت سنجیدگی سے سمن کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ گھر کے اندر اس کا کام کرنے والا حصہ یعنی ورک زون الگ ہوگا،
जहाँ समन का दाखिला मुकम्मल तौर पर ममनू होगा और वो घर की डेकोरेशन में कोई भी तब्दीली नहीं करेगी क्योंकि इसे तरतीब पसंद है। समन ने एक गहरा सांस लिया और इन कागजात को गौर से देखा, लेकिन वो भी कमाल अब्बासी की लाडली बेटी थी। इसने फौरन कलम उठाया और अपनी शराइत भी इस मुआहदे में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। इसने बड़ी होशियारी से लिखा कि शाज़िल इसके दोस्तों के सामने से कभी नहीं डांटेगा और इसे हफ्ते में एक बार इसके साथ बैठकर हॉरर मूवी देखनी होगी, चाहे इसे कितना ही डर क्यों न लगे। समन की सबसे अहम शर्त यह थी कि शाज़िल इसे कभी जाहिल नहीं करेगा, जिस पर शाज़िल ने बड़ी नागवारी से सर हिला दिया था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखे बगैर इन कागजात पर दस्तखत कर दिए और यूं अपनी अपनी हदों का तयन कर लिया गया, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ गुस्सा अब भी वैसा ही बरकरार था। एनेक्सी में शिफ्ट होने के बाद शादी के इब्तिदाई दिनों में ही इन दोनों के दरमियान सर्द जंग का आगाज हो गया था, क्योंकि शाजिल को सफाई का जुनून था और उसे अपनी हर चीज एक खास जगह पर ही चाहिए होती थी। समर को जब अंदाजा हुआ कि शाजिल को ग्रे रंग और खामोशी से बहुत लगाव है, तो इसने इसे चिढ़ाने के लिए मंसूबा बनाया और रातों रात इसके मनजब कमरे की काया ही पलट दी। जब अगले दिन शाजिल थका हारा अपने दफ्तर से वापस आया और अपना कमरा खोला, तो इसका गुस्सा सातवीं आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि इसके बेड पर शौक गुलाबी रंग की चादर बिछी हुई थी और हर साइड टेबल पर अजीब और गरीब शक्ल वाले टेडी बियर्स रखे हुए थे। कमरे की दीवार पर एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा था, जिस पर बड़े बड़े अल्फाज में जहन्नुम में खुश आमदीद लिखा हुआ था, जिसे देखकर शाजिल की आंखें गुस्से से लाल हो गई। समझ वहीं करीब खड़ी थी और जब शाहजहां ने चीख कर इसे इस हरकत की वजह पूछी, तो इसने बड़ी मासूमियत से कहा कि वो सिर्फ इस बोरिंग घर में मनफी तवानाई खत्म करने की कोशिश कर रही थी ताकि यहाँ रहना आसान हो सके। अगली सुबह शाहजहां ने भी इस मजाक का बदला लेने का एक बहुत ही मुनफरिद और तकलीफदा तरीका अपनाया, क्योंकि वो जानता था कि समन को देर तक सोने की आदत है और वो सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। शाहजहां ने पुराने जमाने के 2 ऐसे अलार्म क्लॉक ढूंढ निकाले जिनकी आवाज किसी बम धमाके से कम नहीं थी और इन्हें समन के बेड के दोनों तरफ बिल्कुल इसके कानों के पास रख दिया। ठीक सुबह 5 बजे जब दोनों घड़ियां एक साथ जोरदार आवाज में बज उठी, तो समझ जो गहरी नींद में थी इस कदर हड़बड़ाकर चीख मारकर उठी कि इसे समझ ही न आया कि जलजला आया ही या कयामत टूट पड़ी है। इसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सूजी हुई थी, जबकि शाहजल बिल्कुल सामने खड़े इत्मीनान से अपने मोबाइल फोन पर इसकी ये तमाम वीडियो बना रहा था। बाद में शाहजल ने वो वीडियो अपने भाई आशिर और दूसरे कजन्स को दिखाकर समन का खूब मजाक उड़ाया और इसकी इस हालत पर ठटका लगा, जिस पर समझ शर्मिंदगी और गुस्से से अपने दांत पीस कर रह गई। इसने दिली दिल में अहद कर लिया था कि वो शाजिल को इस जिल्लत का मजा चका कर रहेगी, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ उसूलों की नहीं बल्कि अना की बन चुकी थी, जहाँ कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। वक्त तेजी से गुजर रहा था, लेकिन इन दोनों के दरमियान मौजूद खलिज को कम होने के बजाय मजीद गहरी होती जा रही थी और घर का सुकून अब मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका था। आपको अपनी मेहमान की इतनी फिक्र है, लेकिन मेरी कोई परवाह नहीं है। समन की आवाज में गुस्सा और नमी घुली हुई थी, जबकि शाजिल इसके हाथ को थामे इसकी आंखों में सच्चाई तलाश करने की कोशिश कर रहा था। रिश्ते कभी कभी इन मोड़ों पर आ जाते हैं जहाँ एक तरफ खामोश मोहब्बत होती है और दूसरी तरफ अना की वो दीवार जो गिरने का नाम नहीं लेती। जिंदगी अक्सर हमें इन रास्तों पर ले आती है जहाँ जज्बात के रंग बदलते देर नहीं लगती, और यही कुछ इन दोनों के साथ भी हो रहा था, जो एक दूसरे के करीब आने के बजाय दूर जाने की कोशिशों में मजीद उलझते जा रहे थे। गुज़िश्ता चंद दिनों की तल्खियों के बाद घर की फिजा में खामोश सा तनाव मौजूद था, मगर जिंदगी अपनी रवानी से चल रही थी। हफ्ते का दिन था और बीजान की हिदायत पर पूरे खानदान के लिए खास डिनर का एहतमाम किया गया था, जिसमें तमाम कजन्स को मदऊ किया गया था। मेज पर तरह तरह के पकवान सजे थे, लेकिन सबकी तवज्जो का मरकज वो नोक झोंक थी जो शाजिल और समन के दरमियान अब एक मामूल बन चुकी थी। बीजान मुस्कुराते हुए इन दोनों को देख रही थी, जैसे इन्हें अपनी कामयाबी का यकीन हो रहा हो। खाने के बाद जब सब लाउंज में जमा हुए, तो आशिर ने शरारत से भरपूर मशवरा दिया कि क्यों ना ट्रूथ और डेयर का खेल खेला जाए ताकि महफिल में कुछ रंग भर सके। बोतल घुमाई गई तो वो ऐन शाजिल के सामने आकर रुक गई, जिस पर पूरे कमरे में कहकहों का शोर मच गया। आशिर ने मौका गनीमत जाना और शाजिल को ये डेयर दिया कि वो अपनी बीवी के लिए कोई रोमांटिक गाना गाए। शाजिल ने अपनी मखसूस संजीदगी के साथ साफ इनकार कर दिया और कहा कि इसे ये सब बचकाना खेल पसंद नहीं है और वो इस तरह का कोई काम नहीं करेगा। समझ ने जब देखा कि शाजिल पीछे हट रहा है, तो इसने तंज का तीर चलाया और कहा कि रहने दे आशिर भाई, इनकी आवाज सुनकर तो बाग के कौवे भी होश होकर खो जाएंगे। ये क्या गाएंगे, और वैसे भी इनके दिल में जज्बात नाम की कोई चीज ही नहीं है। शाहजिल की अना को ये बात बुरी चुभ गई थी। इसने अपनी जगह से उठकर माइक उठाया और समन के करीब आकर खड़ा हो गया।
اس نے گانا گانے کے بجائے انتہائی گہری اور بھاری آواز میں سمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک نظم پڑھنا شروع کر دی، جو اس کے الفاظ سیدھے دل پر اثر کر رہے تھے۔ شازل کی شخصیت کا یہ سحر انگیز پہلو سمن کے لیے بالکل نیا تھا اور وہ پہلی بار اسے ایک مختلف نظر سے دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ پوری محفل خاموش تھی اور سمن کا دل ایک عجیب سی رفتار سے دھڑک رہا تھا، جیسے اس نظم کے الفاظ صرف اس کے لیے ہی لکھے گئے ہوں اور شازل اسے دنیا پر سے کاٹ کر اپنے حصار میں لینا چاہتا ہو۔ اگلی چند راتیں سمن کے لیے بے چینی سے بھرپور تھی، کیونکہ شازل کے الفاظ اس کے ذہن سے نہیں نکل رہے تھے۔ سمن جو ہارر ناولس لکھنے کا شوق رکھتی تھی، اپنی نئی کہانی کی انسپریشن کے لیے اکثر رات کے پچھلے پہر چھت پر چلی جاتی تھی۔ ایک رات اس نے اپنے اوپر سفید چادر اوڑھ لی اور چھت پر ٹہلتے ہوئے خود سے ڈائلاگ بولنے لگی تاکہ اپنی کہانی کے خوفناک مناظر کو بہتر بنا سکے۔ شازل جو پانی پینے کے لیے کچن میں آیا تھا، کھڑکی سے باہر چھت پر کسی سفید سائے کو دیکھ کر چونک گیا۔ اسے لگا کہ شاید کوئی چور گھر میں داخل ہو گیا، اسی لیے اس نے پاس پڑا ایک ڈنڈا اٹھایا اور خاموشی سے اوپر کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ چھت پر پہنچا اور اس نے حملے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سمن نے اس کی آہٹ محسوس کر کے اچانک اس زوردار چیخ ماری اور پلٹی۔ شازل اس اچانک چیخ سے بھوکلا گیا اور اس کا پیر فرش پر پھسل گیا، جس کی وجہ سے وہ سمن کو ساتھ لے کر نیچے گر پڑا۔ اس وقت شازل سمن کے بالکل اوپر تھا اور ان کے چہروں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی اور وقت جیسے ایک لمحے کے لیے وہیں تھم گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ان کے درمیان لڑائی اور غصے کی جگہ ایک انجانی سی کشش نے لے لی تھی، جس کا اعتراف کرنا دونوں کے لیے ناممکن تھا۔ شازل نے جب سمن کو خود خوفزدہ آنکھوں کے دیکھا تو اسے اپنی گرفت ڈھیلی کرنی پڑی اور وہ خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ لیکن وہ رات ان دونوں کے لیے بہت سی نئی الجھنیں چھوڑ گئی، جو شاید آنے والے وقت میں حل ہونا تھی۔ اگلے روز شازل کی یونیورسٹی کی پرانی دوست اور موجودہ کلیگ شبانہ ایک اہم پروجیکٹ کے سلسلے میں ان کے گھر آئی۔ شبانہ ایک بہت ہی ماڈرن اور خود اعتماد لڑکی تھی، جو شازل کے ساتھ ضرورت سے زیادہ بے تکلف ہو رہی تھی اور بار بار اس کا ہاتھ چھونے کی کوشش کر رہی تھی۔ سمجھ جب ان دونوں کو لاؤنج میں بیٹھے ہنستے ہوئے دیکھا تو اس کے اندر حسد کی ایک آگ سی بھڑک اٹھی، جو اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ شازل بھی شبانہ سے بہت نرمی اور توجہ سے بات کر رہا تھا، جو سمجھ کے لیے بالکل ناقابل برداشت تھا۔ سمن نے فیصلہ کیا کہ وہ شبانہ کو مزہ چکھائے گی، اس لیے وہ کچن میں گئی اور چائے کی ٹرے لے کر لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ شبانہ کے قریب پہنچی، اس نے جان بوجھ کر اپنا پیر لڑکھڑایا اور چائے کی گرم پیالی شبانہ کے مہنگے لباس پر گرا دی۔ شبانہ نے ایک زوردار چیخ ماری اور شازل غصے سے سمن کی طرف لپکا، لیکن سمن نے فوراً ہی اپنی معصوم سی صورت بنا لی اور روحان سی ہو کر کہنے لگی کہ اس کا ہاتھ کانپ گیا تھا اور اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسے ہوا اور کیا۔ اب شازل اس پر غصہ کرے گا۔ شازل پہلے تو بہت غصے میں تھا، لیکن جب اس نے سمن کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر خوف دیکھا تو اس کا لہجہ اچانک نرم پڑ گیا۔ اس نے شبانہ کو بالکل نظر انداز کر کے سمن کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بڑی فکر مندی سے پوچھنے لگا کہ کہیں اس کا اپنا ہاتھ تو نہیں جل گیا یا اسے کہیں چوٹ تو نہیں لگی۔ سمن کو شازل کے اس رویے پر ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی اور اس کے دل کو ٹھنڈک پڑ گئی کہ شازل نے اس کی فکر کی، جبکہ شبانہ منہ بناتی ہوئی باتھ روم کی طرف بھاگ گئی۔ شازل سمن کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کی اس چھوٹی سی چالاکی کو مکمل طور پر بھاگ چکا تھا، لیکن اس نے کچھ کہنے کے بجائے صرف ایک گہرا سانس لیا اور خاموش رہا۔ سمن کو احساس ہوا کہ اب ان کے درمیان جذبات کا کھیل خطرناک موڑ اختیار کرتا جا رہا ہے، جہاں جیت اور ہار کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ رشتہ محض ایک معاہدے تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ اب دلوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ بن چکا تھا جس سے فرار ممکن نہ تھا، اور محبت دستک دے رہی تھی اور اس دستک کو سننا اب ان دونوں کی مجبوری بن چکا تھا۔ خاندان کے تمام لوگ لاؤنج میں جمع تھے اور باتوں کا سلسلہ جاری تھا، مگر شازل اور سمن کے درمیان ابھی بھی ایک خاموش دیوار موجود تھی۔ شازل اپنی سنجیدگی کے خول میں بند تھا، جبکہ سمن اپنی ناراضگی کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ریچا نے سب کو ایک جگہ دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا اور عاشر نے اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹروت اور ڈیئر کا کھیل شروع کر دیا۔ بوتل گھومتی رہی اور آخر کار اس کا رخ شازل کی طرف ہو گیا، جس پر پورے کمرے میں ایک شور مچ گیا۔ عاشر نے شرارت سے کہا کہ بھائی، آپ کو بھابھی کے لیے کوئی رومانٹک گانا گانا پڑے گا، کیونکہ یہی آپ کا ٹاسک ہے۔ شازل نے اپنی مخصوص ناگواری کے ساتھ صاف منع کر دیا کہ وہ ایسی کسی فضول حرکت کا حصہ نہیں بنے گا، جس پر سمن نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور سب کے سامنے کہا کہ رہنے دے عاشر بھائی، ان سڑیل انسان کو کوئی گانا نہیں آتا، اور ویسے بھی ان کی آواز سن کر تو باغ کے کوے بھی وہاں سے ہجرت کر جائیں گے۔ سمن کی اس بات نے شازل کی انا کو بری طرح جھنجھوڑ دیا تھا اور اس نے ایک لمحے کے لیے سمن کی آنکھوں میں دیکھا، جس میں چیلنج صاف نظر آ رہا تھا۔ شازل نے خاموشی سے مائک اٹھایا اور گانا گانے بجائے ایک بہت ہی گہری
اور پوری طرح नज़म पढ़ना शुरू कर दी। इसकी आवाज़ में जो ठहराव और सोच था, इसने महफिल में एक जादू सा तारी कर दिया। और समझ जो अभी तक इसका मजाक उड़ा रही थी, बिल्कुल गंग होकर रह गई। नज़म के अल्फाज सीधे इसके दिल पर दस्तक दे रहे थे और वो पहली बार शाज़िल की शख्सियत के सेहरंगेज़ रुख से वाकिफ हो रही थी, जिसने इसे अंदर तक मुतासर कर दिया था। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया था और हर कोई शाज़िल की इस छुपी हुई सलाहियत पर हैरान था, जबकि समझ की नजरें शाज़िल के चेहरे पर जमी हुई थी, जैसे वो इसे नए सिरे से पहचानने की कोशिश कर रही हो। कुछ रोज इसी तरह गुजर गए और इस रात की सहर ने समन के दिल में शाज़िल के लिए एक नरम गोशा पैदा कर दिया था, मगर वो इसे जाहिर नहीं करना चाहती थी। समन को रात गए जागने और हॉरर नॉवेल्स पढ़ने का जुनून था और वो अपनी नई कहानी की तैयारी के लिए अक्सर रात को छत पर चली जाती थी। एक रात इसने अपने ऊपर सफेद चादर ओढ़ ली और छत पर टहलती हुए खुद से डायलॉग बोलने लगी ताकि वो मंजर को महसूस कर सके। इसी दौरान शाजिल पानी पीने के लिए किचन में आया और खिड़की से बाहर छत पर एक सफेद साया देखकर बुरी तरह चौंक गया। इसे लगा कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है, इसलिए इसने पास पड़ा एक मजबूत डंडा उठाया और दबे पांव ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो छत पर पहुंचा और उसने हमले के लिए हाथ उठाया तो समन ने इसकी आहट महसूस करके एक जोरदार चीख मारी और पीछे मुड़ी। शाज़िल इस अचानक चीख से भौंकला गया और उसका पांव फर्श में मौजूद गीली जगह से फिसल गया, जिसके नतीजे में वो समन को साथ लेकर नीचे पड़ा। इस लम्हे शाज़िल समन के बिल्कुल ऊपर था और इनके चेहरों के दरमियान सिर्फ चंद इंचों का फासला बाकी रह गया था। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी और फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जहां सिर्फ इनकी दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। ये पहला ऐसा लम्हा था जब इनके दरमियान मौजूद नफरत और लड़ाई की जगह एक नामालूम कशिश ने ले ली थी और वक्त जैसे थम सा गया था। शाज़िल ने समन की आंखों में छुपा खौफ और हैरत देखी तो इसे एहसास हुआ कि वो कितना करीब है और वो फौरन भौंकला कर पीछे हट गया और खामोशी से नीचे चला गया। मगर वो रात इन दोनों के जहनों पर एक गहरा नक्श छोड़ गई थी, जिसे मिटाना अब इनके लिए नामुमकिन था। इस वाक़ये के 2 दिन बाद शाज़िल की पुरानी यूनिवर्सिटी फ़ेलो और ऑफ़िस की कोलीग शबाना एक अहम प्रोजेक्ट के सिलसिले में इनके घर आई। शबाना एक बहुत ही मॉडर्न और खुद एतमाद लड़की थी जो शाज़िल के साथ ज़रूरत से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश कर रही थी और बार-बार शाज़िल से बातें करते हुए इसके करीब हो रही थी। समर जब किचन से निकली और इन दोनों को लाउंज में बैठे देखा तो इसे एक अजीब सी जलन महसूस होने लगी, जो इसके लिए बिल्कुल नहीं थी। शाज़िल भी शबाना से बहुत नरमी और तवज्जो से बात कर रहा था, जो समन को एक आँख नहीं भा रहा था। समन ने फैसला किया कि वो उस लड़की को बताएगी कि शाज़िल अब इसका शौहर है, इसलिए इसने किचन में जाकर चाय तैयार की और ट्रे लेकर लाउंज की तरफ आई। जैसे ही वो शबाना के करीब पहुंची, इसने जानबूझकर अपना पाँव एक तरफ मोड़ा और चाय की गर्म प्याली शबाना के महंगे लिबास पर गिरा दी। शबाना ने एक जोरदार चीख मारी और शाज़िल गुस्से से समन की तरफ मुड़ा, लेकिन समन ने फौरन अपनी शक्ल मासूम बना ली और रूहान सी होकर कहने लगी कि इसका हाथ अचानक कांप गया था और इसे समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। शबाना गुस्से में लाल पीली हो रही थी और उसे तवक्को थी कि शाज़िल समन को सख्त डांटेगा, लेकिन शाज़िल का रवैया बिल्कुल बदल गया था। इसे शबाना की परवाह किए बगैर समन का हाथ थाम लिया और बहुत फिक्रमंदी से पूछने लगा कि कहीं इसका अपना हाथ तो नहीं जल गया और क्या वो ठीक है। शाज़िल का ये वालिहाना अंदाज देखकर समन के दिल को एक ठंडक सी पहुंची और उसने शबाना की तरफ एक फातिहाना नजर डाली, जो अब अपना लिबास साफ करने के लिए बाथरूम की तरफ भाग रही थी। शाज़िल ने समन की आंखों में देखा तो इसे अंदाजा हो गया कि ये सब एक सोची समझी चाल थी, मगर इसने कुछ भी नहीं कहा बल्कि इसके चेहरे पर एक दबी हुई मुस्कुराहट आ गई, जिसे उसने छुपाने की कोशिश की। समन को एहसास हुआ कि शाज़िल की जिंदगी में अब इसकी अहमियत बढ़ती जा रही है और वो इसके लिए किसी और की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रात के पिछले पहर जब एनेक्सी में हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, समन अपने बिस्तर पर लेटी इन्हीं वाकयात के बारे में सोच रही थी कि शाज़िल की जिंदगी में इसका क्या मकाम है। इसे शाज़िल की वो फिक्र और उसकी आवाज़ में मौजूद नरमी बार बार याद आ रही थी, जिसने इसके दिल के तार छेड़ दिए थे। दूसरी तरफ शाज़िल भी अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम करने की कोशिश कर रहा था, मगर इसका जहन बार बार छत वाले वाकयात और समन की मासूमियत की तरफ जा रहा था। इसे महसूस हो रहा था कि वो जिस लड़की को एक बोझ समझ रहा था, वो भी इसकी आदत बनती जा रही है और इसका शोर अब इसे बुरा नहीं लगता। दोनों के दरमियान अब वो पुरानी तलखी कम होती जा रही थी और इसकी जगह एक नई हमदर्दी और अपनायत ले रही थी, मगर कोई भी पहले कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जिंदगी इन दोनों को एक ऐसे मकाम पर ले आई थी जहां इनके जज्बात एक दूसरे के लिए बदल रहे थे और इनके दरमियान मौजूद वो फर्जी सरहदें अब टूटना शुरू हो गई थी। समर ने खुद से वादा किया कि वो अब शाज़िल को समझने की कोशिश करेगी, जबकि शाज़िल भी अपने रवैये में आने वाली इस तब्दीली से हैरान था और इसे लग रहा था कि ये 6 महीने इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाले हैं।
शाज़िल के बदले हुए रवैये ने जहाँ समन के दिल में एक नरम गोशा पैदा किया था, वहीं इसके ज़हन में नए सवालात ने भी जन्म लेना शुरू कर दिए थे। इसे बार-बार ये ख़्याल आता था कि शाज़िल जैसा संजीदा और अपने काम से काम रखने वाला शख़्स आखिर क्यों इसके साथ इतनी नरमी दिखा रहा है? क्या ये सिर्फ़ बीजान की शर्त की वजह से था या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी हुई थी? समन को अक्सर महसूस होता था कि शाज़िल रातों को बहुत देर तक अपने लैपटॉप पर कुछ खुफिया काम करता है और जैसे ही वो कमरे में दाखिल होती तो वो फ़ौरन स्क्रीन बंद कर देता था। इस तजस्सुस ने समन के दिल में शक का बीज बो दिया कि कहीं शाज़िल का बाहर किसी और से कोई ताल्लुक तो नहीं है और वो इस निकाह को सिर्फ एक आर्ज़ी ज़रूरत समझकर निभा रहा है। एक दोपहर जब शाज़िल अपना लैपटॉप एनेक्सी के लाउंज में खुला छोड़कर किसी ज़रूरी फ़ोन कॉल के लिए बाहर गया, तो समन ने मौका गनीमत जाना। इसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था, मगर वो हकीकत जानना चाहती थी। इसने कांपते हाथों से माउस को छुआ और फाइलों को देखना शुरू कर दिया। अचानक इसकी नज़र एक फ़ोल्डर पर पड़ी जिसका नाम प्रोजेक्ट डिपार्चर यानी रवानगी का मंसूबा लिखा हुआ था। समन ने जैसे ही इसे खोला तो उसके सामने कनाडा के वीज़े, रिहाइश की तफसीलात और वन वे टिकट्स का पूरा रिकॉर्ड मौजूद था। ये सब देखकर समन के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसे ऐसा लगा जैसे किसी ने इसके भरोसे का गला घोंट दिया हो। इसके ज़हन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि शाज़िल 6 महीने पूरे होते ही इसे यहाँ अकेला छोड़कर हमेशा के लिए कनाडा मुंतकिल हो जाएगा और ये सारा प्यार, फ़िक्र और नरमी सिर्फ हवेली हासिल करने का ढोंग था। इस दरियाफ्त ने समन को अंदर से तोड़ कर रख दिया और वो खामोशी से वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। इस वाक़ये के बाद समन का रवैया मुकम्मल तौर पर बदल गया। वो जो हर वक़्त शाज़िल से लड़ने के बहाने ढूँढती थी और उसे सरियल कहकर छेड़ती थी, अब बिल्कुल खामोश हो गई थी। इसने शाज़िल से बात करना तो दूर, इसकी तरफ देखना भी छोड़ दिया था। शाज़िल जो अब इसके शोर और शरारतों का आदी हो चुका था, समन की इस अचानक खामोशी से बुरी तरह उलझ कर रह गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की पूरे घर को सर पर उठाए रखती थी, वो अब एक साए की तरह खामोशी से इसके पास से गुजर जाती थी। पूरा हफ्ता इसी खामोशी में गुजर गया, मगर शाज़िल की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। इससे समन को इश्तियाल दिलाने के लिए कई बार इसकी चीज़ें यहाँ-वहाँ बिखरी। इसके हॉरर नॉवेल्स की जगह बदल दी, मगर समन ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। वो आती और खामोशी से चीज़ें समेट कर अपनी जगह पर रख देती। एक रात जब बाहर शदीद तूफान आ रहा था और बादलों की गर्ज ने पूरा घर लरस रहा था, शाज़िल ने देखा कि समन लाइट बंद किए खिड़की के पास बैठी बारिश को देख रही है। इसकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा दुख था। शाज़िल इसके पास आया, खामोशी तोड़ते हुए पूछा कि क्या तुम्हारी बैटरी खत्म हो गई है या मुझसे जंग बंदी का कोई नया इरादा है? समन ने इसकी तरफ देखा मगर बहुत स्मार्ट लहजे में जवाब दिया कि जंग वही की जाती है जहाँ जीतने की कोई उम्मीद हो। मैं तो अब हार मान चुकी हूँ। आपके लिए आपको अब मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। शाज़िल इसके इस जवाब पर लाजवाब हो गया, क्योंकि इसे अंदाजा हो रहा था कि समन के दिल में कोई बहुत बड़ी बात फैल गई है, मगर वो इस तक पहुंचने का रास्ता नहीं जानता था। इसी दौरान खानदान में कजिन की शादी की तकरीबात का बाकायदा आगाज हो गया और पूरे अब्बासी खानदान में गहमा गही बढ़ गई। बीजान बहुत खुश थी और उन्होंने शाज़िल और समन को खुसूसी तौर पर तकरीब में साथ रहने की हिदायत दी थी। मेहंदी के फंक्शन पर समन ने जर्द रंग का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी, मगर इसके चेहरे की उदासी छुपाई नहीं छुप रही थी। शाज़िल काले रंग के कुर्ते शलवार में मलबूस सबकी तवज्जो का मरकज था, मगर इसकी नजरें सिर्फ समन पर जमी हुई थी। वो देख रहा था कि समन कजिन्स के साथ हंसने का नाटक तो कर रही है, मगर इसकी हंसी इसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही। जब सब कजिन्स ने डांस फ्लोर पर हुल्लड़बाजी शुरू की तो जबरदस्ती शाज़िल और समन को भी बीच में बुलाया गया। एक रोमांटिक गाना बजना शुरू हुआ तो शाज़िल ने समन का हाथ थामा। इस लम्हे समन का जिस्म कांप उठा और इसने अपनी नजरें झुका ली। जैसे ही गाने के बोल गहरे हुए, शाज़िल ने महसूस किया कि समन के हाथ इसकी गिरफ्त में सर्द हो रहे हैं। इसने गौर से देखा तो समन की आंखों से आंसू बहकर इसके गालों पर गिर रहे थे। शाज़िल ने घबरा कर सबके सामने ही इसे अपने हज़ार में ले लिया और इसके कान में बहुत मध्यम आवाज से पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तुम रो क्यों रही हो? समन ने एक गहरा सांस लिया और अपनी नजरें चुराकर साफ इतना कहा कि कुछ नहीं हुआ, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शाज़िल को यकीन हो गया कि मामला अब इसकी समझ से बाहर होता जा रहा है और समन की यह खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशकदमियां है। वो रात इन दोनों के लिए बहुत लंबी साबित हुई, जहाँ खुशियों के दरमियान भी वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर महसूस कर रहे थे और शाज़िल ने अहद कर लिया कि वो उस खामोशी की वजह जानकर ही दम लेगा, चाहे इसे कुछ भी करना पड़े। वलीमे का फंक्शन खत्म हो चुका था, लेकिन समन के दिमाग में अभी तक वो वीज़े वाले कागजात घूम रहे थे। इसे महसूस हो रहा था कि इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा अब इसके सामने बेनकाब होने वाला है और वो मजीद इस बोझ को नहीं ढो सकती। जैसे ही वो दोनों वलीमे की तकरीब से वापस एनेक्सी में पहुंचे तो समन ने मजीद सब्र करना मुनासिब ना समझा और इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया।
اس نے وہ تمام کاغذات جو اس نے شازل کے لیپ ٹاپ سے چوری چھپے نکالے تھے پوری قوت سے شازل کے سامنے میز پر دے مارے اور غصے سے چلائی کہ یہ کیا ہے شازل؟ آپ جا رہے ہیں نا کینیڈا؟ آپ نے سوچ لیا ہے کہ جیسی حویلی آپ کو ملے گی آپ یہاں سے ہمیشہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور مجھے اس حال میں چھوڑ دیں گے؟ پھر یہ 6 مہینے ساتھ رہنے کا ڈھونگ کیوں رچایا گیا اور کیوں مجھے یہ خواب دکھائے گئے؟ کیا میں آپ کے لیے صرف ایک مہرہ تھی جس کی مدد سے آپ کو یہ جائیداد حاصل کرنی تھی تاکہ آپ اپنی نئی زندگی شروع کر سکیں؟ شازل پہلے تو سمن کا یہ غضبناک روپ دیکھ کر بری طرح حیران ہوا اور پھر جب اس نے میز پر بکھرے ہوئے کاغذات کو دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی جو آہستہ آہستہ ایک زوردار قہقہے میں بدل گئی۔ سمن کو اس کا یہ بے فکر انداز مزید غصہ دلا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن شازل نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا کہ تم واقعی جاہل ہو سمن، اور تمہاری سوچ وہیں تک محدود ہے جہاں تک تم دیکھنا چاہتی ہو یا جتنا تمہارا دماغ کام کرتا ہے۔ اس نے ایک کاغذ اٹھایا اور سمن کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے بہت سکون سے کہا کہ یہ میرا نہیں بلکہ میرے چھوٹے بھائی عاشر کا ویزا ہے اور میں اسے وہاں اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنی گارنٹی پر اسپانسر کر رہا ہوں۔ اس نے مزید وضاحت دی کہ پروجیکٹ ڈپارچر کا مطلب میری یہاں سے روانگی نہیں بلکہ عاشر کی یہاں سے روانگی ہے، کیونکہ بیجان چاہتی تھی کہ وہ اپنی ڈگری مکمل کرنے کے لیے ملک سے باہر جائے اور میں اس کے تمام مالی انتظامات اور ویزے کے فائل دیکھ رہا تھا۔ سمجھ یہ سن کر بالکل ساکت رہ گئی جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو اور اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ اسے اپنی شدید حماقت اور شازل جیسے مخلص انسان پر کیے گئے شک پر شدید شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اور وہ اس وقت کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی۔ سچائی یہ تھی کہ شازل کہیں نہیں جا رہا تھا اور سمجھ نے صرف ایک لفظ کا غلط مطلب نکال کر پچھلے کئی دنوں سے اپنی اور شازل کی زندگی عذاب بنانی تھی۔ شازل نے اس کے چہرے کی تیزی سے بدلتے ہوئے رنگ دیکھے تو اس کا لہجہ جو ابھی تک سخت تھا وہ اچانک بہت نرم ہو گیا اور اس نے قریب آ کر کہا کہ کاش تو نے مجھ سے ایک بار براہ راست پوچھ لیا ہوتا تو یہ پچھلے 15 دن اتنے دکھ اور تکلیف میں نہ گزرتے اور ہم ایک دوسرے سے دور نہ ہوتے۔ اس بڑے انکشاف اور تمام غلط فہمیوں کے دور ہونے کے بعد ان کے درمیان موجود برسوں پرانی وہ تمام دیواریں ایک ہی جھٹکے میں مسمار ہو گئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور سب لوگ سو چکے تھے تو وہ دونوں انیکسی سے نکل کر باہر لان میں گھاس پر بیٹھ گئے تھے تاکہ ایک دوسرے سے دل کی باتیں کر سکیں۔ شازل نے بہت سنجیدگی اور گہرائی سے سمن کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہیں یاد ہے میں نے نکاح کے پہلے دن کہا تھا کہ مجھے صرف خاموشی پسند ہے اور میں اپنی زندگی میں کسی کا دخل یا شور برداشت نہیں کرتا۔ سمن نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا جس پر شازل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بات جاری رکھی اور کہا کہ لیکن اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے شور کی بغیر یہ حویلی اور میرا یہ گھر مجھے قبرستان کی طرح لگتا ہے اور میں اب اس سناٹے سے ڈرنے لگا ہوں۔ اس نے سمن کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بہت پیار سے اعتراف کیا کہ میں اب اس حویلی کی کسی شرط یا بی جان کی وصیت کے لیے یہاں نہیں رکنا چاہتا بلکہ میں اب صرف تمہارے لیے یہاں رہنا چاہتا ہوں کیونکہ تم میری زندگی کا وہ لازمی حصہ بن چکی ہو جس کے بغیر میں اب خود کو ادھورا محسوس کرتا ہوں۔ سمن نے مسکراتے ہوئے اپنی نم آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور شرارت سے پوچھا کہ تو کیا اس اسٹڈیئر اور ہٹلر قسم کے آدمی کو آخر کار مجھ جیسی الہر لڑکی سے سچی محبت ہو ہی گئی ہے؟ شازل نے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا کہ محبت کا تو مجھے پتا نہیں لیکن تم میری ایک ایسی بری عادت بن گئی ہو جسے میں اب مرتے دم تک کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا اور تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ میں اپنی عادتیں کتنی مشکل سے بدلتا ہوں۔ سمن کے دل کی دھڑکنیں اس وقت بے قابو ہو رہی تھیں اور اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص سے وہ کبھی دور بھاگتی تھی آج وہی اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ بن چکا ہے۔ ان دونوں نے اس پرسکون رات میں ایک دوسرے سے یہ پکا عہد کیا کہ وہ اب کبھی کسی تیسرے شخص یا کسی شک کو اپنے درمیان نہیں آنے دیں گے اور اس رشتے کو تا حیات پوری ایمانداری سے نبھائیں گے۔ وقت جیسے ان دونوں کے لیے اس لمحے ٹھہر گیا تھا اور لان کی اس خاموشی میں صرف ان کے دلوں کی وہ باتیں سنائی دے رہی تھی جو اب ایک دوسرے کے نام ہو چکی تھی۔ شازل کو اب احساس ہو رہا تھا کہ سمن کی آمد نے اس کی بے رنگ زندگی میں کتنے خوبصورت رنگ بھر دیے ہیں اور وہ اب اس کے بغیر ایک پل بھی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ سمن بھی اب شازل کے مضبوط حصار میں خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب اور محفوظ عورت محسوس کر رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ بے جان کی اس عجیب و غریب شرط نے دراصل اسے زندگی کی سب سے بڑی سچائی اور سچی محبت سے روشناس کروا دیا ہے۔ ان کے درمیان اب وہ تمام پرانی تلخیاں اور شکایات مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی اور ان کی جگہ ایک ایسی بے غرض محبت نے لے لی تھی جو آنے والی برسوں میں مزید گہری اور مضبوط ہونے والی تھی۔ کمرے میں واپس آتے ہی اچانک بجلی چلی گئی اور پورے گھر میں گہرا اندھیرا چھا گیا۔ شازل نے میز پر رکھی موم بتی جلائی تو اس کی مدھم اور تھرتھراتی روشنی نے کمرے کے ماحول کو ایک عجیب سے رومانوی رنگ میں بدل دیا۔
समन की नजरें झुकी हुई थी और उसके दिल की धड़कनें इस खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। शाजिल आहिस्ते से इसके करीब आया और उसे अपनी बाहों के हिसार में लिया। समन को ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं थम गया हो। शाजिल ने समन के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और बड़ी शिद्दत के साथ इसकी पेशानी को चूमा। इस एक लम्हे में इनके दरमियान मौजूद तमाम पुरानी तलखियां और फासले हमेशा के लिए मिट चुके थे। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर एक खास तरतीब से दस्तक दे रही थी, जैसे वो भी इनकी इस नई खुशी में बराबर के शरीक हो। ये एक ऐसा जज्बाती और गहरा लम्हा था जहाँ अल्फाज की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक दूसरे के साथ का एहसास ही काफी था। समन ने महसूस किया कि शाजिल की गिरफ्त में वो दुनिया की सबसे महफूज औरत है और अब उसे किसी भी किस्म का कोई डर नहीं रहा था। अगली सुबह जब वो दोनों हंसते मुस्कुराते अपने नाश्ते की मेज पर आए तो घर का माहौल रात के बरस बहुत बदला हुआ और भूजल महसूस हो रहा था। अभी वो नाश्ता शुरू ही करने वाले थे कि अचानक एक वकील घर में दाखिल हुआ और इसने बीजान के सामने कुछ कानूनी कागजात रख दिए। इसने सबको मुखातिब करते हुए बताया कि बीजान के नाम पर एक बहुत पुराना कारोबारी कर्जा वाजिब लगा है, जिसकी रकम 5 करोड़ रुपए है, और अगर एक हफ्ते के अंदर ये रकम अदा ना की गई तो ये हवेली नीलाम कर दी जाएगी। ये खबर पूरे अब्बास के खानदान पर बिजली बनकर गिरी और सबके चेहरों के रंग उड़ गए। जमाल साहब और कमाल साहब के चेहरे परेशानी से सफेद पड़ गए थे, क्योंकि इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त इतनी जल्दी करना नामुमकिन लग रहा था। शाजिल, जो हमेशा हर मसले का हल मिनटों में ढूंढ लेता था, इस बार वो भी शदीद जहनी दबाव में दिखाई दे रहा था। इसके पास अपनी फ्रेम में कुछ जमा पूंजी थी, लेकिन वो 5 करोड़ के मुकाबले में बहुत ही कम थी। समन ने जब अपने ससुराली घर और बीजान की सबसे अजीज निशानी को खतरे में देखा तो इसने एक बहुत बड़ा फैसला किया। वो फौरन अपने कमरे में गई और अपने सोने के तमाम भारी सेट निकाल लाई जो उसे शादी पर तोहफे में मिले थे। इसने वो तमाम जेवर शाजिल के सामने रख दिया और कहा कि आप इन सबको बेच दें, क्योंकि ये घर और खानदान की इज्जत हमारी सबसे बड़ी दौलत है। शाजिल ने समन की इस कुर्बानी को देखकर इसे बहुत प्यार से देखा, मगर इसके जेवर लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये तुम्हारा मान है, और मैं अपने खानदान का घर बचाने के लिए तुम्हारे जाती जेवरात का सहारा कभी नहीं लूंगा। शाजिल ने अब ये कड़ा फैसला किया कि वो अपना वो अजीम उलशान आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट बेच देगा, जो इसने अपनी ड्रीम हाउस के लिए बड़ी मेहनत से तैयार किया था। मगर समन के जहन में कुछ और ही चल रहा था। इसे अचानक याद आया कि एक बार दादी ने इसे स्टोर रूम में पड़े कुछ पुराने सामान और खानदानी विरसे के बारे में बताया था। समन ने शाजिल को साथ लिया। वो दोनों पुराने स्टोर रूम की तरफ बढ़े जो बरसों से बंद पड़ा था और जहाँ हर तरफ मिट्टी जमी हुई थी। वहाँ गर्द गुबार और पुराने फर्नीचर के दरमियान उन्होंने बड़ी तवज्जो के साथ तलाशी शुरू की। अचानक समन की नजर एक कोने में पड़ी एक बहुत बड़े और वजनी लकड़ी के संदूक पर पड़ी, जिस पर ताला लगा हुआ था। जब उन्होंने मिलकर इसे खोला तो इनकी आंखें हैरत से खुली रह गई। इसमें नवाबों के दौर की इंतहाई कीमती और नायाब नवादरात मौजूद थे, जिनकी बैन अवी मार्केट में कीमत करोड़ों में थी। वहाँ मुगल दौर के चांदनी के बर्तन, कदीम पेंटिंग्स और कुछ ऐसी अशिया थी जो अब दुनिया में नायाब समझी जाती हैं। समन की इस हाजिर दिमागी और मेहनत ने सबको बढ़ता हैरत में डाल दिया था। जब इन नवादरात का सरकारी तौर पर तखमीना लगाया गया तो मालूम हुआ कि इनकी कीमत कर्जे की रकम से भी कहीं ज्यादा है और इस तरह हवेली की नीलाम होने का खतरा हमेशा के लिए टल गया। शाजिल ने सबके सामने फख्र से समन का हाथ थामा और बुलंद आवाज में कहा कि आज इस घर की छत को मेरी बीवी की जहानत ने बचाया है, वरना शायद हम आज सड़क पर होते। बीजान की आंखों में खुशी के आंसू थे और वो बार बार समन का माथा चूमकर उसे दुआएं दे रही थी, जबकि पूरा खानदान इस अचानक आने वाली मुश्किल के टल जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। हवेली के नीलाम होने का खतरा चलते ही पूरे अब्बासी खानदान ने सुख का सांस लिया था। हर तरफ खुशी का माहौल था और सब समन की अक्लमंदी की तारीफें कर रहे थे, जिसकी हाजिर दिमागी ने घर की इज्जत बचा ली थी। शाजिल भी अपनी जगह बहुत मुतमईन था कि इसका घर और बीजान का मान बच गया है, लेकिन इस सुकून के पीछे छुपा हुआ असल तूफान अभी आना बाकी था। सब लोग लाउंज में जमा थे और मुबारकबादों का सिलसिला जारी था कि अचानक ही बीजान के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट आई और उन्होंने सबको खामोश होने का इशारा किया। उन्होंने वही वकील जो अभी कुछ देर पहले 5 करोड़ के कर्जे की फाइल लेकर आया था, इसे दोबारा अपने पास बुलाया। वकील ने सबके सामने मुस्कुराते हुए वो फाइल बंद कर दी और साफ अल्फाज से बताया कि हवेली पर किसी किस्म का कोई कर्जा वाजिब उलअदा नहीं था और ना ही कोई नीलामी होने वाली थी। ये सुनकर शाजिल और समन के पैरों तले से जमीन निकल गई और वो दोनों हैरत के मारे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीजान ने एक जोरदार कहकह लगाते हुए इंकशाफ किया कि वो कर्ज वाली तमाम बात महज एक कहानी थी और ये सब इनका अपना बनाया हुआ एक ड्रामा था
जिस का मकसद सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की आजमाइश लेना था। और उन्होंने बताया कि वो कीमती नवादरात भी इन्होंने खुद ही स्टोर रूम के इस कोने में रखवाए थे, जहाँ समन की नजर आसानी से पड़ सके, ताकि शाज़िल और समन मिलकर एक टीम की तरह काम करना सीखे। मीजा ने संजीदगी से शाज़िल और समन की तरफ देखा और कहा कि वो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि अगर जिंदगी में कभी कोई हकीकी मुश्किल वक्त आए तो क्या वो दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े होते हैं या फिर अपनी अपनी जान छुड़ाकर भाग जाते हैं। उन्होंने बड़े फख्र से एतराफ़ किया कि इन दोनों ने इस इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल की है, और अब इन्हें इस बात का पूरा यकीन हो गया कि इनका इंतखाब बिल्कुल दुरुस्त था। शाज़िल और समन ने एक दूसरे को देखा और फिर बीजान की तरफ देखकर अपना सर पीट लिया, क्योंकि वो दोनों खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ रहे थे, मगर बीजान इनसे भी बड़ी ड्रामेबाज निकली, जिन्होंने पूरे खानदान को अपने इशारों पर नचा दिया था। घर के बाकी अफराद भी ये सुनकर पहले तो हैरान हुए, मगर फिर सब हंस पड़े कि बीजा ने कितनी खूबसूरती से इन दोनों को एक दूसरे के करीब कर दिया था। इस वाकया ने शाज़िल और समन के दरमियान मौजूद एतमाद को मजीद पुख्ता कर दिया था, और वो अब एक दूसरे की अहमियत को बेहतर तौर पर समझ चुके थे, जहां अब किसी शक की गुंजाइश नहीं रही थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और देखते ही देखते बीजान की दी हुई शर्त के 6 महीने पूरे हो गए। इन 6 महीनों में बहुत कुछ बदल चुका था, और वो एनेक्सी जो कभी इनके लिए कैद खाना बनी हुई थी, अब इनकी खूबसूरत यादों का मस्कन बन चुकी थी। शाज़िल और समन के दरमियान अब वो पुरानी लड़ाइयाँ और बहस तकरार मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी, और इनकी जगह एक दूसरे की पसंद नापसंद के ख्याल ने ले ली थी। एक शाम जब वो दोनों एनेक्सी के बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे, तो शाज़िल ने मुस्कुराते हुए समन से पूछा कि अब तुम्हारा क्या इरादा है, क्योंकि आज हमारे मुआहदे के 6 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। इसने शरारत से कहा कि हवेली अब तुम्हारे नाम हो चुकी है, तो क्या अब तुम मुझे इस टैक्सी से निकालने का इरादा रखती हो, क्योंकि मैं अब तुम्हारा बाकायदा किराएदार भी नहीं रहा। समन ने अपने मखसूस नखरे से जवाब दिया कि मैं तो इस बारे में बहुत संजीदगी से सोच रही हूँ, क्योंकि आपके नखरे बहुत ज्यादा हैं और आपकी संजीदगी मुझसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए शायद मुझे कोई नया किराएदार ढूंढना पड़ेगा। शाज़िल ने समन का बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और बहुत मोहब्बत से कहा कि अब तो ये कॉन्ट्रैक्ट ताहयात हो चुका है मैडम, और अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसने समन की आंखों में झांकते हुए कहा कि मैंने इस मुआहदे में कुछ नई शराइत का इजाफा कर दिया है, जिसके मुताबिक अब तुम्हें सारी जिंदगी मेरा ये शोश बर्दाश्त करना होगा, और मुझे तुम्हारी तमाम शरारतें झेलनी होंगी। समन ने हंसते हुए अपना सर इसके कंधे पर रख दिया, और इसे महसूस हुआ कि जिंदगी का ये सफर कितना खूबसूरत मोड़ मुड़ चुका है। बेजान की वो शर्त जो कभी एक बोझ लगती थी, अब इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत बन गई थी, जिसने इन्हें एक दूसरे से मिला दिया था। इन दोनों ने महसूस किया कि रिश्ता निभाने के लिए सिर्फ वसीयत की शर्त काफी नहीं होती, बल्कि दिलों का एक दूसरे के लिए धड़कना और एक दूसरे पर भरोसा करना जरूरी होता है, जो अब इनके दरमियान मुकम्मल तौर पर मौजूद था। और इसी एहसास ने इनकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया था। अनोखी शर्त के वो 6 महीने किसी ख्वाब की तरफ पलक झपकते ही गुजर गए थे, और आज वो दिन आ गया था जब कागजात की रोज से ये रिश्ता आजाद हो सकता था। शाज़िल अपने कमरे में खड़ा एक बैग में अपनी कुछ जरूरी फाइलें रख रहा था, जब समन दरवाजे पर टेक लगाए से बहुत गौर से देख रही थी। शाज़िल ने पलट कर देखा और एक गहरा सांस लेते हुए कहा कि वक्त बहुत जालिम है, क्योंकि इसे पता ही नहीं चला कि कब वो मुआहदा खत्म हो गया, जिसने हमें जबरदस्ती एक छत तले जमा किया था। इसने अपना बैग उठाया और समन के करीब आकर रुक गया और बड़ी संजीदगी से पूछा कि अब जबकि हवेली के कागजात पर तुम्हारा नाम आ चुका है, तो क्या मुझे बाकायदा तौर पर यहाँ से कूच कर जाना चाहिए? समन ने शरारत से अपनी आंखें सुकेड़ी और कहा कि मैं तो कब से इसी दिन का इंतजार कर रही थी, ताकि सनेक्सी में अपने हॉरर नॉवेल्स के लिए एक बड़ी सी लाइब्रेरी बना सकूं और आपका ये ग्रे रंग वाला बोरिंग किस्सा खत्म कर दूं। शाहजहां ने बैग नीचे रखा और समन का हाथ अपने हाथ में लेकर बहुत धीमे लहजे में कहा कि हवेली के कागजात तो तुम्हारे पास आ गए, लेकिन मेरे दिल का वो मुआहदा अभी तक बाकी है, जो मैंने तुम्हारी इन शरारतों के नाम कर दिया है। इसने समन की आंखों में झांकते हुए कहा कि मैं अब यहाँ किसी शर्त की वजह से नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से रुकना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी बगल ये दीवारें मुझे काटने को दौड़ती हैं। समन ने मुस्कुराते हुए अपना सर इसके सीने पर टिकाया और कहा कि सरदियल आदमी को आखिरकार हार माननी ही पड़ी, क्योंकि अब मैंने इस रिश्ते को ताहिया तजदीद कर दिया है और इसमें अब किसी वीजे या किसी रवानगी की कोई गुंजाइश नहीं बची। वक्त का पहिया तेजी से घुमा और पूरे 12 महीने बीत गए। दिसंबर की एक शदीद सर्दी शाम थी और हवेली के वसीम लॉन में एक खूबसूरत अलाव जल रहा था, जिसकी नौरंजी लपटी रात के अंधेरे में रक्स कर रही थी। शाजिल और समन आंख के सामने रखे आरामदाह सोफे पर बैठे थे
اور فضا میں جلتی ہوئی لکڑیوں کی مہک رچی بسی تھی۔ سمن کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو گہری نیند میں سویا ہوا تھا اور اس کے ننھے سے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ شاذل نے جھک کر بچے کو اپنی گود میں لیا اور اسے بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے سمن سے کہا کہ شکر ہے بچہ بالکل مجھ پر گیا ہے، کیونکہ یہ تو بہت خاموش اور سنجیدہ رہتا ہے اور تمہاری طرح ہر وقت ریڈیو نہیں بنتا رہتا۔ سمن نے ایک بلند قہقہہ لگایا اور کہا کہ آپ اپنی غلط فہمی جتنی جلدی دور کر لیں اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ صرف ابھی خاموش ہے اور جیسے ہی اسے بھوک لگے گی یہ اپنا اصلی رنگ دکھائے گا۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ بچے نے اچانک اپنی آنکھیں کھولی اور اتنے زوردار طریقے سے رونا شروع کیا کہ پورے لان کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ سمن نے جتاتی ہوئی نظروں سے شاذل کو دیکھا اور کہا، دیکھا آپ نے اس کا یہ شور اور یہ نان سٹاپ آواز بتاتی ہے کہ یہ 100% اپنی ماں پر گیا ہے اور آپ کی سنجیدگی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ شاذل نے مصنوعی غصے سے بچے کی طرف دیکھا اور پھر سمن کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ شور ایسا ہی ہے جیسا تمہارا ہے تو پھر مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ اب مجھے اس شور سے محبت ہو گئی۔ اس نے سمن کے ماتھے پر پیار دیا اور ان دونوں کی ہنسی کی آواز دور تک سنائی دینے لگی۔ حویلی جو کبھی ایک سخت شرط کا مرکز تھی اب حقیقی معنوں میں گھر بن چکی تھی، جہاں کسی وصیت کی ضرورت نہیں تھی بلکہ صرف محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ کا احساس ہی کافی تھا۔ آنکھ کی تپش ان کے چہرے کو گرما رہی تھی اور وہ دونوں اپنے مستقبل کے نئے خواب بن رہے تھے، جہاں اب کوئی دیوار نہیں تھی اور کوئی ایسا معاہدہ نہیں تھا جو انہیں کسی خوف میں مبتلا کر سکے۔ ان کی زندگی کا وہ سفر جو ایک